PNHAD Minister pen Dipu Baptist Church along retaining wall Kasalam Jiaphan long ikison. Ingdeng Koiranar Kep Hawa Risonim So Rongaji Nilip Hawaramai Penta Isikidang Kapitan. Tang mili ingnam ki paru along adai kido ACF Bikrom Rong Piaphan Sodakakang Sai ki Pijiaphan Usuka Kihan. Kardon Nili Delika sa Birta Thanbang Samireng Sibonteron Pi Pinya Birta ang Tonpen Arjuponik Tha. Assam Darshan Scheme Pen Dipu Baptist Church along retaining wall Kasilam Jiaphanpura PNHAD Minister Sumrong Hangpen Long Esomponlo. Laso Sayalong BJP Assam Pradesh Dunmaipu Mate KACEM Ratan Tiron MAC Richard Togbi KAC Block Development Committee Chairman Sarso Tiso Ratsai Klembang James Pangchopen Chenglok Ongdung Githeki Dingatum Chitongdun. There's food on my table. 8 lakhs dulu, 8 lakhs mana? Dulu, nasi ladak Assam Dorson lo, Assam Dorson, pokoknya lebih dulu, lagi 10 lakhs, every constituency MLA constituency lo, ke thom pilo bukan. Aku lah isi bilang Assam Dorson lah bang ke, nam ghor apa nasi? Pancing poning lo, long isong poning lo, Assam Dorson. Ice cream pensi that lapen 10 lakhs lapen MLA LED fan Dipu local MLA LED fan mang 8 lakhs mang so ice cream ni dak deng poning lo ini along isomik lo kasi dak nilitum korti nyot bahini itu dak tai sondak asayang deng ponang Dipu niliphan nang pui Desi lebang sorting dan si jadi komhek pusita nama jersobet pusita jadi dak lebang sayang tinggal porno ini pen 18 lakhs isi bang retaining wall isi bang Assam Dorson lo bangso ice cream deng ponsi ini dak cingrum Baptist Church along member gitu tuh lapen Christian Abram kirimatum apana anda itu abang so sayang dengan deposit ciso bak akirap abang pajir tu dia pangsi ingang si abang si pajir ponik lo si ningkelo abang so naka society tum tamisen society tum eklem ke dam tamisen keceri pon tamisen si labang so high scheme kedeng pon abang ke fully implement ji tapi mesen pen pacun pon ji Assam Dorson pen abang ke Dipu LA constituency ke thomet isi bangke manja Durga Mandir puno apen isi bangke Bokolia long Shiv Mandir amanna ya mandir iglo alata nasi labangke ason religious institution along ason mandir masjid apen girja ason ahensi impon si MLA constituency 126 MLA constituency long ta ke thom pi sila bangso ke thomang mo sidak dipulo isi manjalo si popular dipu ele constituency aro Ingdeng koira narkep Hawa Risonimso Rongajia Parman Nilip Hawaramaya Hinpenta Chisik Chadang Tanglo Aha Wartina Son Taksi Inkoira narkep Ingdeng Hawa Risonimso Rongajia Parman Nilip Hawaramaya Hinpenta Botor Bokan Mio Edet Pusitami Dodesang Sepin Pen Sikdang Patang Ponlo Pusi Nilitum Choki Hola Pen Delika sa Perangke Mongol Sing Tok Bipen Birta Nang Pali Manja Central Range Angkang Langmili Ingnam Arlo Arniwang Thengpikang Hopen Ingnam ke Paru Litpiklo Arniwang Ingnam ke Paru Ajok Ihud Isikilir Seng Bangso Ingnam Non ke Sampridanglo Lasoteng Jong si Ingnam ke Parulong Bompulote Kewangji Lang Arni ke Hengpi Rong Ta Theglong Adet Po Laan Apita Forest Department Pen Thangnat Asai Dengpon Pedetlo Lasi Sai Kacheklem Pamimi ACF Bikrom Singh Rong Piaphan KAC Pen Chilon Joda Kangsai Padopon Beknang Popusi Usuka Therapy Kongchun Bang Zintu Hazarika Pen Pangdakpon Pusi Nilitum Delikas News Along Birta Nang Pali
নাংমিলি যোনটো বনাঞ্চল যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 36 আণ্ডাৰত যোনবিলাক আমাৰ বিভাগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবিলাক চেগুন গছ কোনোবা দুষ্টিকাৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত কাটি থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ। তাৰ মাজতো আজি কিছুদিন আগত আমি ইয়াৰ ওপৰত PCCF অভিজিৎ ৰাভাকো আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তাৰ স্বত্তেও আজি আমি গুচুকা এটা সজাতি দলে আমি ভিজিট কৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি কালি বৰষুণ দি থকাৰ সময়তে ইয়াত বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ বেয়াগুম গছ কটা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয় বা আটাইতকৈ চিন্তা কৰিব বিষয় যে সেই বন বিভাগটো কিয় ডিমাট হৈ আছে ইমান দিনে। কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো নাংমিলি যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে 36ৰ গুণে বনাঞ্চল ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পিছতে ফৰেষ্ট বিভাগ সাৰ পাই উঠিব নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ সেই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি যে ইমিডিয়েটলি আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ ইমিডিয়েটলি যোন Malom Zophan, Birting Tonponik Sina. Langli TBS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TBS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Ion and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Birta Arjupon Tuluna. Bokajan Subdivision Angkang, Hanjanglang Sohi Thialong, Harsun Kier Adorkiso, Sininglongli Pokailo. Nona Matki, Ilinalong, Trokner Kebadorsi, Jorbob. Biha Klem Bangatum Kitana Tenki, Sika Paro Isi Lapen, Paro Isi Raing Koyanbak, Ilinalong, Lirokta Tek. Arniwang ke Choki Junohar Muanam, Kibad Bompen, Kidukila Rongaradatum, Sungkrung Lopusi, Chirok Togaradatum, Ningjipon, Hanjanglang So Pendilika sa Perangke, Bishnu Lekhe. Vojaru Sini Production Pen, Kabonda Pon, Sengwe Kachechor Pualdun Arjan, Non Kivangji Hawar Karbi, Risonimso Rongaji Amayhut, Ingpuponpo. Labang so alun kilun pon laki, Sonjid Ronghang Lapen, Karbi Anglong Nongnam Kachethang Plup Alun Sepi, Nituti Mongpi. Lapen, Labang so lunar jan along, Chiparjan pon laki, Jerelson Hansi Lapen, Mirmidi Tironpi, Langhin Pendelika sa Perangke, Sarpin Pokro. Aprangsi Kado we kaching hon Karbi Anglong Sulang Dora Tumhanan Kardong Pajir Kardong Pini niltum naltum phan birta pachini mate lalo niltum team Vojaru Sini Production hin pen kabonda pon isi lunar jando lasi non Karbi Junel Festival sini niltum labangso album release dun post lasi naltum kilang long igi phan team Vojaru Sini Production pula bangso YouTube channel along naltum dam igra subscribe igno naltum konoi po lake non kevangji
so article karbi jurnal festival 26 tarik in kora trok la sona lom sinil tum taklang ponji si na tum akenang anang tum akerap kenang sot la pena tum tum hanti sunin wilo la nil tum kabondapan alunar dan lang pon poku la pen alun se polun se pi la bang se po ni lilo la pen se pi bang ni tuti mumpi la pen se parjana bang fulapu jini vlogs nerson hanse la pen se parjan abang pi la ke mirmili teron pi la pen producer la bang ke prima teron pi la pen choreographer bornali kam sapi la pen direction ke jorson be la sinal tum ke lang long exit phan hala ni tum tim Wojarus ini production la so YouTube channel long dam ngira na tum subscribe dam wa ngena tum ek kon long ko Nasi kado kawes tame tim Wojaru YouTube channel long subscribe dan ingnon la pen kenal itu non kewang ji je KBF nang tum lang pon long po second album bang lo la si kado kawes tame la tim Wojaru YouTube channel long lang dam ikpo pusi ing khela ta tenta kardong Pinya Birta Lapan Sikang Ton Poniglo, Laig Bomta, Daily Cast News.